Nawaza baada ya gereza kuporwa katika misukosuko ya M23 AFC, wakuu wa serikali kuu Kinshasa, zaidi ministère ya justice, walifanya msafara kuja kutizama hali ya gereza gisi ilivyokuwa imeharibiwa katika maporaji, na wakawa wamejifunza sasa gisi ya kuweza kutengeneza gereza liwe bora ya zaidi ya gisi lilikuwa mbele. Hamjambo mtazamaji wa televisheni Muteba TV, karibu kuweza kuungana nasi katika taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa yake Janvier Emmanuel Kaluhya, tukaribisha kuweza kuungana nasi katika habari zetu za siku ya leo. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine. Tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Vituo vyetu vinapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika jiji na tarafa letu la Uvira. Leo ni tariki 8 ya mwezi Julai mwaka 2026, tukiwa katika jiji na tarafa letu la Uvira kabisa. Mara ya kwanza televisheni yako Muteba TV tunapata nafasi ya kutembelea kabisa jela kuu la Mulunge, kwenda kujionea hali halisi ya wafungwa kwa sasa, ambapo kabisa jela hilo liliweza kuwa vandalize baada ya waasi wa M23 kuweza kuingia hapa mjini Uvira. Wafungwa wote kabisa waliweza kutoka na jela hili liliweza kuibiwa kila kitu, lakini kwa sasa Ministeri ya Justice imetoa tena msaada kwa jela hilo la Mulunge na tayari limerekebishwa, na ukiangalia kabisa kwa sasa wafungwa wanaishi katika hali nzuri, wafungwa wanakula vizuri, wanalala kwenye vitanda vizuri, na pia hata ofisi kabisa za jela hilo la Mulunge ziko sawa, zimejipanga vizuri. Kwa hiyo televisheni Muteba TV imepata nafasi ya kushuhudia kufanya filmaji katika sehemu yote kabisa ya ofisi, nafasi ya kutunzia wafungwa, vyumba vya wanawake, vyumba vya wanaume, nafasi ya mapumziko ya wanaume, jinsi wanavyopiga chakula na vitu vingine kadhalika. Na pia tulirejelea kabisa mkuu wa jela hilo la Mulunge, ambaye tulipata nafasi ya kuweza kuzungumza mawili au matatu, na kuomba kwanza uweze kushuhudia namna gani jela hilo la Mulunge linavyopatikana kwa sasa mjini Uvira. Baadaye tutakuja kuungana na mkuu wa jela hilo ambaye tutapata nafasi ya kuzungumza naye kupitia televisheni yako Muteba TV.
Tika kaka. Batoshe vile vitu kule. Matumaini kwamba uko mzima wa afya unaendelea kutufuatilia. Hivyo ndivyo hali halisi kabisa ilivyokuwa kwenye jela la Mulunge kama vile unavyoshuhudia. Moja kwa moja tupate nafasi ya kuzungumza na mkuu kiongozi wa jela la Mulunge atuambie namna gani wafungwa wanavyoishi, na kwa sasa tunaona kabisa prison centrale ya Mulunge ya Uvira imependeza, imekuwa nzuri, imekuwa na vyoo vizuri, imekuwa na vyumba vizuri, wanalala vizuri, pia kunakuwa na nafasi ya kutunza wagonjwa, na pia kunakuwa na dawa, na pia ukiangalia nafasi za kupumzikia kabisa ziko sawa na zinetulia. Tutakwenda kujua mengi kabisa na kuzungumza naye kiongozi wa prison centrale. Karibu. Jambo sana. Unaweza kujitambulisha? Mimi naitwa kwa majina naitwa Amisi Kabwe Emmanuel, directeur wa prison urbaine ya Uvira. Lengo la kuwa hapa ni kutizama gisi gereza linavyotumika baada ya kuporwa na waasi wa M23 AFC. Na nini hasa ambayo shughuli ambazo umefanya hapa baada ya waasi wa M23 kufika hapa na gereza hili kwa limeporwa? Nawaza baada ya gereza kuporwa katika misukosuko ya M23 AFC, wakuu wa serikali kuu Kinshasa, zaidi ministère ya justice, walifanya msafara kuja kutizama hali ya gereza gisi ilivyokuwa imeharibiwa katika maporaji, na wakawa wamejifunza sasa gisi ya kuweza kutengeneza gereza liwe bora ya zaidi ya gisi lilikuwa mbele. Na kwa sasa unaona kwamba katika 100% umefikia kiwango cha kile ambacho unahitaji kutokana na karabati? Kabisa. Naweza kusema umekarabati vizuri tena zaidi sana. Naweza mwenyewe umetizama na umeona. Que vous puissiez passer ici pour voir maintenant l'état de la prison urbaine d'Uvira après les événements de la guerre de M23 AFC. Comme la prison a été pillée, vandalisée, maintenant à ce jour, la prison est à jour. Bon, la prison a été réhabilitée. Les fonds du ministère de la Justice qui a donné le fonds pour qu'on puisse réhabiliter cette prison. Les travaux de réhabilitation ont commencé le 3 avril 2026 par le génie militaire. Ce sont eux qui ont fait ces travaux ici. La prison a été pillée totalement, vandalisée. Il n'y avait rien, ni porte, ni quoi. Donc vandalisée. Maintenant, on a équipé presque toute la prison. En commençant la cour centrale, là où les détenus passent la nuit, vous avez vu vous-même, vous avez vu des matelas, des moustiquaires.
Bon, les bureaux aussi, comme vous voyez ici, nous avons fait quelque chose. Notre dispensaire, comme vous l'avez visité aussi, nous avons un peu occupé les lits, le matelas, les draps de lit, ainsi que le lit là de consultation que vous avez vu, et quelques médicaments. Donc, notre dispensaire pour le moment est à jour. Oui, il manque quelque chose qui manque, mais de toute façon, le dispensaire répond au dispensaire énorme. Bon, bah, c'est qu'il nous manque ici, l'administration, manque il y a le bureau, là on appelle bureau, les tables de bureau, les imprimantes, les photocopieuses, et les appareils photo, puisqu'il y a un détenu, vous pouvez arrêter un détenu, il y a les appareils que le greffe utilise. Si un détenu qui entre, on doit les prendre une photo, voir s'il est récidiviste ou comment. Tout ça, je crois que c'est le ministère qui va maintenant nous doter de plus, puisqu'on avait fait un état de besoin, dont de petites choses qui restent maintenant à nous doter. Je félicite le ministère de la Justice de ce qu'il a fait, et le gouvernement central en nous envoyant la subvention. Avec la subvention, c'est les petites choses que vous voyez qu'on a fait ici du gouvernement central.